اینا تماشابینان عزیز انمی چهارم قطار که اومدن من نگاه کنن 959 کانتینر به حد پردای فسان دارن باری نوینکا نرخشون بهترین ای هم دونه دارن هم آفتابی دارن همه دست یکمای برو باری خچونه نگاه کنن نوینکا را بینن از پرده سر کرده به تمامی انمی نمود و یوشا میوبین دیدین من دستکوی خشرو من این مدل را بینین از یک تا به یک تا نرخ شما شما میفهمونم کسی در کارای دستافکا دارن نویسین خواهم بیاین ای پیش بختون بروشون تماشا کنین بینین بهترین انتخاب دارن زنهای عزیز هر یک قدم شما را میتونین که در خانه ششته در نزد فرزنداتون فوری تلفنتون پیش برده یعنی در کمپانی فبلیگری استرس شده کورتازه همه آرزوتون برآورده کنین من امروز اومدم تلوخری برای خدمت برای دиректор ما У вас все подписано внизу, на каждой коробочке внизу, видите. Все лимонные, это ваши серьги, они прям будут написано, что желтое золото. Удобно вам будет? Да. Сертификат еще не брала? Я внутри сертификаты положила, а там где рубины лежат. Ага, хорошо. Удобненько вам? Да. Все, хорошего настроения. Спасибо большое. Приятного видеть. До свидания. برای آن نفرانی که نو کار و فعالیت را آغاز میکنند در کمانده من انامین توفیق‌های قیمت‌بها را گذاشتگیم. برای معلومات مفصل‌تر گرفتن در واتساپ من نویسین. من خودم با شما هم صحبت شده همه نازکی کارو می‌آموزم و شما را به کار میگیرم. انا تماشابینان عزیز نگاه کنین توروشون از 25 سومون سر میشوه توروی ویشفکاداری خوشرو مدلش ببینین بچه بسیاره همه همینا 1 مترش 25 سومون مرحمت نرخشون به حد خوبه میتوانید همراهشون همکاری کنین کسی که مثال برای سودا گرفتنی همکاری کنین دخترها با دل پر نرخشون ارزانه دست یکمن من اب تاوی کم هستن دونه هم دارن من اینمی طرف همشه 25 سومن اینا نگاه کنین کدومش که میگیرن اینمی طرف 25 سومن ایناش با نوینکا بده دیدین چه خوشروچه انا بعد دخترها تیار میکنه نه کسی مثال установка доставка دارن مثال کسی تیارش در کارای مرامت نویسید تیارم میکنن مثال کدام رزمیرو در کارای تیار کرده پردوره روان میکنن ایش هم 25 نه ایارش هم بینین دخترو چه خوش رو 25 سومون مرحمت به حد فسان نرخای خوب و دست رس در نمی بزرگ کاروان طرفی پژارکا یکم دروازه چهارم قطار دستی چپ مغازینی رقمی 959 رقمشون هسته مغازین عبدالله نشون میتن انا بعداً با انا نوین کورا بینین ایو چندین 1 مترش 45 سومون فسونیش بینین دخترو این پردایی وای ما کسی میکفت 45 سومون نه اون قدر قیمت منه بهترین نرخ ایشم 45 سومه ایرا بینین تماشا بینا اینم 45 سومون منه نه گلوریا بدای دیدین همش ویشیفکا من ایشم هم خیلی 45 سومون اک طرف دسته دختر رو برای ما این نرخه در من اینو 55 60 سومون هزی اکسده 45 سومون شدگی این ایشم خشروه رنگشم از این کبوتم هسته من اینا بینین اینم 45 سومون من ویشفکای زیاد ویشفکای کم چی مدلش مده در کارای دخترکو این نقطه سودا دا میوبین انا این طرف چی؟ انا این مدلو دیدین فقط لفدومانی های دیدین بولاشتا دیگر نداره همش ادناتونی های 50 سومون 1 مترش این هم قیمتی بده؟ انا این مدلش 45 سومون انا ایناش باشد 50 سومون من ایناش هم قیمت بدن هزی عکس در ارزونشتگن ایناش چنده؟ انا ایناش 35 سومون دخترکا ویشفکاش باریک ترک این طرف همه ادناتونی بسیاری ادناتونی میکوون مرامت بیاین انا می نقطه سودا ده هم نمود توروی فسونه با نرخ دسترس پیدا میکنین اینا چندن؟ 70 сум буд, ино ҳам скидка ба 50 сум кардем. Мана 70 сомонҳо ина глорио ра медонанд ки чиқа качествои зурай 50 сомон шидагиай мана
70 сомона вишивкадорои Глория 50 сомон 1 метрш. аз фурсат истифода бурда ҳатман омада бинен духтаро борошона боро ҳама борои новинкаян нархоям нархои хубай. Иё чандан? Ина ҳам хияхи кадаг. Иношам 50 кардин. Ира бинен духтаро фасониша акция рафтестай бовар кунедам ха фасони хушру нархи беҳтарин. Иношам 50 сомона мана. Ишаишта хушруа ишаишта хушруа духтарако ҳамаш фасонай. Бо дили пур нависен шумо да даст ставка мекунанд тамошобино. И пардое будан ки турое будан ки 80-90 сомон буд базеуш. Ҳозир бошад 50 сомон. Мана иша бинен бо. Аҷоиб хушру. Ёш чандан? Ҳам хияна. Ишам ҳамун нарха? Глория нархала мақсад бори нав омадага оз вая нишон метавем. Мана ина бина бу бори нав баромта скидка рафтест. Мана ино аксияштагай. Глория фирма. Ам камбуд надорад. Ира бинен фасониша духтарако беҳад хушру. Ана оз бо борои навшонам нишон метием тамошобино. Анай пардора бинен. Пардои войма. Хушру. Ана духтарако ёша бинен бо ёшқа фасонане. Иё чандан? Ана ино 120 сомон 1 метрш тамошобино. Ина. Анаи моделош бошад 150 сомон. Диденам хе тайёра кай парда. Аҷоиб хушру. Ишам 150 сомон. 1 метрш 150 сомон. Ҳозир ман ягон гулша ай пеш нишон метам духтарако. Марҳамат инаи гулоша бинен. Мана хушруане. Аҷоиб. Мана 150 сомон 1 метрш. Мана пардои бои гуфтигапо марамат буд нархи беҳад нағз барои бори хичонай духтарако. Иши чанд смай? 120. Анаи моделиш бо хели нежнитар 120 сомон. Ям 120 сомона. Анам хе рисункоям ҳаста 120 сомони. Мана. Ин чандай? Анаи 3D дороша диден духтаро гулош 3D ям бромадаги. Иё 90 сомон 1 метрш. Мана марҳамат хоҳишмандо як бори дигар такрор мекунем. Бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза чорум қатор дасти чап. Ҳамин якм дарвоза ки ворид гаштен чорум қатор дасти чап гашта биёен 959 контейнер ё ки магазини Абдулло гӯен ҳама нишон метиҳад. Ман рақамашонам мемонам дар рӯи экран. Мо вақте ки наёфтен метавонен бо хичондан нависен. Ин чандай? Мана ино 60 сомон тамошобино. Мана диден? Хушру. Бои 40 сомонашам доштай диден тамошобино. Нағза марҳамат биёен ай пеш бо бинен хитон. Ин модел чандай? Ин модел 35 сомон. Анаи моделш бои 35 сомон будай. Аҳамиятен иҷада ай ҳами 25 сомона тури фасон пайдо мекунен то 150 сомонара. Мана ана ҳозир бошад бо ваёшона дигар моделошонам нишон метиҳем. Баъдан бо наи ваёра партер меган инора. Хулас партерошона бо нишон метиҳем. Партерам бисёр ҳама намуд доранд. Ана иёша бинен. Инош чанда нархошон? Ира бинен духтарако касоне ки аҳа Агар ин модел махлуқ боша ай 70 сомон то 45 сомон дорем. Ай 45 сомон то 70 сомона духтарако шумо аз анаи 3D пайдо карда метавонен. Аз ҷа ман авор доштум дар ҳақиқат ҳам ҳозир беҳад нархҳо аксияҳои зур кати пешниҳод шудагиай нархҳои арзон кати марҳамат метавонед нависеншона хичон доставка установка доранд дар дохили шаҳр бошед. Агар берун аз шаҳр бошед доставкатон мекунанд фақат. Мана иша бинен бо чихе хушру. Чӣ размере дар кораи аму шумо гап мезанен ино тайёр мекунанд доставкатон мекунанд. Хушругиша бинен аз анами 45 сомон то 70 сомона. Мана пардаҳои фасони бои. Хулас биёен. Ана баъд иёра бо нишон чен ҳо партерора. Ҳо. Хайтегам дунам дошаст. Ина хайтеко ҳозир бромадагай ҳама хайтек гирифтестай. Мана глянцови хайтек. Ино чанд пул? Глянц намудаш дорам 50 сомон. Бо ҳамин мати дорам 35 сомон. Диден ҳам 35 сомона будааст, ҳам 50 сомона мана. Ваёша бинен расветкоша, расветкои хушру. Марҳамат духтарако. Ина хоҳен агар анами намуд
мраморой глянц. Пас биёен. Ана ино хушру, а? Ино мрамор новинка, турецкий, ну. Турецкий мрамор. Ино материал вообще дига хе. Ира бинени қа хушрувае духтаро. Аҷоиб фасонай вой. Ма қолинош ҳастай ку? Ранги ҳавай духтаро. Комплект мекунед. И чанд сум будай? 1 метрш 100 сомонай. Мана иҷада дидем расветкоша. Расветкои фасон турецки тоза. Ина дар кор бошад духтарако. Ина пардои фасон тон ёфтам. Биёену харидорӣ кунен. Агар омада натонен дархост кунен шумода даставка кунан. Мана ана баъд яна ин модело ҳаст. Ё чанд пул? Ино метраш 70 сом. Сафия мегам. Якум сорта. Бо ҳамин ҳаст ки поделка мега. Яканда материалаш простойтар 55 сом. Диден духтаро ҳам 55 сом будай ҳам якум сорта. Ё чандан якум сорташ? Якум сорташ 70 сомон, поделкаш 55 сомон. Блески хушрӯе дора ки ай пеш мана. Бинен. Аднатонира бисёр мепурсанд. Ина расветкои фасон ҳастай. Метавонед аз ино интихоб кунед. Баъда на вишивка доро, а? Ино чанд пул? Ино метраш 75 то 90 сом дора. Аз 75 сомона метраш то 90 сомонара ҳастай. Мана мекушоянд бинен духтарако. Аз ду тараф намхе вишивка дорад. Нархи 1 метраш аз 75 то 90 сомонай. Иҷада чанд намуд вишивкаи аҳамиятин. Инамино ҳамаш ду тарафа вишивка доранд. Ами моделош ҳар хелай. Ана бо гулчадор. Иш чандай? Гулчадорш 90 сомон будай. Инош бештарш 85-70 инам хели нарх. Мана ёша бинен қа хушрӯ. Аз инам ҳамаи расветко ҳаста. Мана бинен духтарако рангои хушрӯе ҳаст ки мана наворда намедодам чӣ хешмо дидесен духтаро, лекин аз пеш беҳад фасонан. Марҳамат хоҳишмандо омада тамошо карда интихоб кунед. Иҷада озибо якчанд турои фасони дига ҳастай ва ёрам нишонтон метам дар рафти навор. Аз ноям тамошо кунед. Иша бинен бо қахшрӯи коричневӣ. Мана ҳамаи рангора дар иҷа шумо пайдо мекунен. Нархошон беҳтарин нарх. Чӣ хеле дида истодаен. Ина бо и расветкаша бинен. И расветкашам хушрӯ. Мана ҳамаи ҳамин нигоҳ кунен вишивкаяй. Аҷоиб хушрӯ меша. Хучон бо шумода кӯмак мекунанд. Метавонанд ки катишон тур интихоб кунен. Кадомаш чӣ хел мебиёя. Ҳамаша бо консултатсия мекунанд. Мана иша бинен бо Ина молочновый цветаш. И бори навая. Бори новинка глянцевый. Анам хел пардаҳо. Ана баъд ини туро чандан? Сахара фирма мегам. Қиматуро леки зур туро ино. Ина чиё шавай мегам? Сваровский сангча дорад. Диден? Сангчаи Сваровский. Ино чанд пул? Метраш 150 сомон. Ина тур. Ина ира бинен охи чӣ хушрӯане. Иш чандай? Ишам ҳамаш сангча дора. 150 сомон Туркия. Мана фирмаи Сахара духтаро ина ҳа. Диден? 150 сомонӣ будай. Мана ми сангчадор ҳам нежне бовар кунед ҳам хушрӯ метовада. Мана ишам амхе? Сахара. Ишам анамин Сахара будай. Ира диден ҳамаи ҳамино 150 сомон. Мана ира диден арзонаш чанд сомон? 100 сомон. Аями 100 сомон сар мешида ино то 150 сомона. Мана ин моделора бинен. И 100 сомон будай. Инаи чанда? Инаи инам 100 сомон. Инам амуқ Сахара. Мана турои хушрӯа. Ира бинен бо духтаро. Ишам ай пеш фасони аст ки мана 100 сомон 1 метраш. Хулас гулои беҳтарин дора. Мана бинен. Иша бинен охи духтаро. Бовар кунедам қа хушрӯа най пеш. Мана турои воима касе дар кор боша биёен. Дар навбати нозук буданаш бо воимаи багатини вай меша метоба. Иша бинен охи духтаро. Иш қа хушрӯ. Иш чанд сомай? Иш 170 сомон. Инамино ҳамаш санг. Диден? Санги Сваровский. Мана аз дур бинен. Чӣ хушрӯ чай. Аҷоиб хушрӯ духтарако. Турои воима. Аҷада чанд намуд будай. Ҳозибо аз иношам
ишам 170 сомоная. Манаи моделошам 170 сомоная тура. Марҳамат хоҳишмандо. Омада ай пеш тамошо кунен, бинен, интихоб кунен. Ана баъд бо анаи модело ҳаст. Лён? Лён. Аҳа. Се наври симка дора, сафед, сере, золото дора. Ин лён тоза намедава. И чанд сомай? Метраш 55 сом. Анаи лёнора бинен. Хушрӯ будай ями 55 сомон метраш. Нигоҳ кунен духтаро, ман шумода ҳазор намуд пардаву тур нишон додам. Интихоби хеле хушрӯ. Биёен бо айпеш хутон бинен. Баъд ин однотонни лён омадагиай бе нигин, бе вишивка. Касоне ки мехоҳанам хел стило. Ё чандай бе нигин, бе ҳечиш? Мани лён аст, зар надора. 40 сом. Амахе зардор дора, дармай зар дора да ино. Аҳа. Бисяд мекунад 50 сом. Зардораш 50 сомон, анаи безараш 40 сомон однотонниёра. Мана. Беле, молочный дора. Диден, ҳами однотонниё се намуд ранг будай. Зардор я намуд омадаги. 50 сомаш як намудай. Бо лёно ҳаст. Арафат фирма мегам. Агар тагишда попур дора, азман шунон тушун. Ира бинен духтаро. Иш чанд сом? Метраш 70 сом. Мана. Метраш 70 сомон. Дар ҳақиқат ҳам интихоби туру парда беҳад бисёрай. Оз бо аксессуарошон ҳам нишон метаем, аксессуарои зур доранд. Мана. Иди намудо чандан? Мани намудаш 70 сом. Мана 70 сомон. И тараф ҳама 70 сом. Намуд бо арзонтар. Аҳа. И чанд пул? 60 сомон, 50 санти дора. Мана 60 сомонай. Нигоҳ кунен. Аҷоиб хушрӯча. Расветкои фасон. Ана баъд анаи модел ҳаст. Аҳа. Иш чанда? 55 сом. Анаи моделаш бошад 55 сомонӣ. Марҳамат, ҳатман магазини Абдулло биёен духтарако. Пардагир бошен, ҷои пардаҳора ози ман шумода тавсия додистам. Мана. Диден ҳарофат фирма будай. Лён мегам, барои надаридан. Ай грек лён аст, так вишивка мана. И чанда? Ина метраш 50 сом. Мана 50 сомонора бинен. Анам ҳара ино. Ино мана қимат тура лён дора. Аҳа. Ин намудаш 60 сом. Нигоҳ кунен. 60 сомон. 55 сомон, 60 сомон. Хулас беҳад хушрӯ. Ана баъд аксессуаротона биёед гап занем анаи моделора. Ани аксессуарот бинен. Калонош 50 сом. Аҳа. Параш, а? О, параш. Анаи калоно 50 сомон будай параш. Аи майдатаракош чӣ? 40 сом. Аҳа. Ва розичка мегам. Ино 40 сом. 40 сомон розочко. Мана бинен духтарако чӣ хе бисёрай. Ҳамаи чӣ доранд? Жемчука омадаги, асарти. Анаи жемчукора бинен духтаро. Ё чанд соман? Жемчука параш 40 сом. Бандаш дуроста. Банд майда 30 сом. Диден ин 30 сомон, иш 40 сомон. Мана аксессуарошонам беҳад бисёр духтаро. Марҳамат, биёен ай пеш бинен. Ё чанда? Скидка рафтаса. Аҳа. Сахи асарти дорем. Доллари симка. Ҳамаш 35 сомӣ? Мана пардаворӣ. Мана карнизу ҳамаи чӣ ҳаст духтаро, кальсо, карниз, чизе ки мехоҳен иҷода ҳастай. Дузандаву мана чизе хоҳен шумода доставка мекунанд, мефаҳмонанд. И магнито чанд сомон? Параш 50 сом мешавад. Мана и магниторо бинен, параш 50 сомон. Мана барои парда қабитан. Анаи намуд шамастай, гулош ҳархелаянд. Хулас як бор дигар такрор мекунем. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, якм дарвоза, чорум қатор дасти чап. Магазин рақами 959. Ҳамин магазини Абдулло гӯен духтаро, ҳама шумода нишон метиҳанд. Бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъбаст мешавад. Хайр, саломат бошед.